Siyempre, achieve ang excitement na masaya ako finally datang ni itang Aldong ay ni na makapag-propose na ako kaya damdaman ko ni itang yes na. And siyempre, itang I-express ko mo rin kaya itang aliwang portion ning lugod ko kaya ning makanining sitwasyon. Kaya pa mag-prepare kang proposal na ini at yung ko pa Saudi, pin-prepare ko na, pemon ko na karen. Kaya bimiging church, kareng bishop, kareng pastors mi, ang pong leaders, and especially kareng parents na. Come together and love can last forever. And now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends. Aisip ko na gawa niya kay ning Clark International Speedway kasi ini lugar ay ing gabon na ini dati kay kami magsaka, kay ni kumamyalong, kay ni kumeragul, kay ni kami matatanam kamuti, ambus na nung pwedeng itanaman, muling itatay ko ortalano ya. So, very special ya kana ako ing lugar ay ni, and buri kang ganapan itang proposal ita, ing special na lugar, together can special na tao kang biya ko. He made all my dreams come true. God made you. He must have been thinking about me. Thank you, Love. We have to expect. Lab, nakal ko decision kang din na ali ko sigurado. Pero yung decision na ini, sigurado ko uling balo ko answered prayer niya ini. Tanda ko pa itang Aldo na binyan na ning Ginoo itang kasagutan. Ken panalangin kong ulit. Kaya love, burida kang akayabe kang habang biya ko. Iga itang buring-buri ko ala nang aliwa. Kaya Mariel David, will you marry me? Of course! Yes! I love you with the love of God. I love you, Lord. Praise God! Grabe! F-experience! Ini talagang moment ay ni unforgettable ya kanako. As a woman, aliega na gana maka experience makanini. So, I'm so blessed. I'm so blessed nganing Aldong. Nandin bala ako i-assist na ako mo. Bala ako talaga na ako mo gamat makanya ni assist na ako mo. That's it. And then anyang pepal to na nitang bulaklak, mig-propose ning makanyan, tapos linto na laretang nanay, will you marry me? Tarpaulin, kitang babo. Itang feeling ko at Choco Cloud9, kaya explain eh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 oh.
maluwat kaya kasing penaya ni Rodel talaga. So talagang penga di kaing akayabe ko keng di ako. So ita, worth it ya. Worth it ya itang pamag-wait ko kaya. Kang Rodel, I believe. And iyang binyanan ng Lord para ka na. This is our moment to lift. We lift your name higher.